Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Rosalia Marisalanabu. Saya perwakilan dari kelas 10. Di sini saya akan bercerita tentang kebangkitan Yesus, diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Beginilah ceritanya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Simon Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sekian dan terima kasih. Thanks for the chance that given to me. Now I want to tell about resurrection of Jesus. Gospel of John chapter 20 verse 1 to 9. Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciple, and we are going out to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stopping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he didn't go in. Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head not lying with the line, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first, and he saw and believed. For as yet they didn't know the scripture that he must rise again from the dead. That's all, and thank you. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Angela Maricinino. Saya perwakilan dari kelas 10 IPS. Di sini saya ingin menceritakan tentang kebangkitan Yesus dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Sekian dan terima kasih. Thanks for the chance that given to me. Now I want to tell about the resurrection of Jesus. Gospel of John, chapter 20, verse 1 to 9. Now on the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Peter therefore went out, and the other disciple, and were going out to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet he did not go in. Then Simon Peter came, following him, went into the tomb, and he saw the linen clothes there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded. He came to the tomb first, went in also, and he saw and believed. For as yet they did now the scripture that he must rise again from the dead. That's all, and thank you.